जी आम बड़ थी आम ताकू ही गुरु मानु गुरु किंतु आपण समस्त को गुरु मानुछथि ए विषय रे काना कहे जेना केनसी टीवी रे नै बाहरथिबा किबा केनसी लेखा भी नै हेतबा हेंता गुटे कृष्ण गुरु सुर गुटे हम भगत मान के सुनाबे चाहे चाहे तो पथ को अछि अनुसरी मुरलीधारी केनता कले हम कृष्ण गुरु नाम ता आके बढ़ी पारबा आउ केनता कले बंची रहबा से विषय टे करे जे में आर पूरे के मोर आखि नाचे हरि छम छम मोर आखि नाचे हरि छम छम। नमस्कार गोविंद भक्ति दुनिया यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करछे संबलपुर गोविंद। तो गाइज आमे आज एंता गोटे व्यक्तित्व के भेटिजु जेना बहुत दिन धरिकी आमे चेष्टा करथलु आनमा लगी तो एंता हजी जाउथवा गोटे कलाकार के आमे आपन के सामना के आनिगिरी वर्तमान देखावा लगी जाउछु। तो आपन देखि परथवे मो साइड रे जे अछन से प्रसिद्ध कृष्णगुरु गायक से एकाधर रे बायक आउ गायक से सारा जीवन पूरा ताको कला को डेडिकेट कर दैछन। तो हेंता गोटे व्यक्तित्व के आमे पाई करी बहुत खुशी ताको जीवन रे काना काना घटी जे तो ताको मुहनु किसी सुनमा किसी जानमा तो आपन सौभाग्य आई जे आमे आपन को देखौजु। तो एंता व्यक्तित्व के आउ कैंसी ठाने आमे देखि नै पारू। तो गाइस जदी वीडियो भल लागे वीडियो के लाइक करबे चैनल के सब्सक्राइब करता नै भूलबे। तो चलन सुनमा आयांकर मुहनु तांकर सुख दुख ताको जीवनर आउ ताकर संघर्ष मोर कहानी रो कृष्णगुरु नाम किबा कीर्तन नाम आउ काना जानि जन से विषय रे आलोचना करबा। आज्ञा नमस्कार गुरु शरण शरण गुरु आपनकर विषय रे टिके कहबे आपन को परिचय टिके देबे हम दर्शक मान को। मो ना हो उत्सव रेहुरी दोहाड़ी सब डिविजन रेढ़ाखोल जिला संबलपुर। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। आपन तो बहुत दिन धरिकी से कृष्णगुरु नाम के बजाय रखिजन आपन को परिणत बयस भी हे गलानो। तो आपन टिके हम कृष्णगुरु भक्त मान को टिके गाय किसे सुनाबे कृष्णगुरु नाम जेहेतु। नम श्री गुरु चरण जगत करता है नारायण गुरुदेव हे कली जुगरे जनम गुरुदेव हे बंशीटी हस्तरे धरी खेला नीला कर भक्त आवरी गुरुदेव हे भक्त को नेब तारी गुरुदेव हे। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भजन आउ कीर्तन एरा केभे नु सिखले आउ का ठानु सिखले से विषय टिके कहबे हम भक्त मान को। कीर्तन तो देखी चाहिए करूजु गुरु करी नहीं तरे केते बरस हे गलानी तथापि पिला दिनु करूजे बोले बापांकर सपोर्ट थिला माने नाम करवा लगी। हाँ केते बयस हिता तथापि तदरी 15-16 वर्ष रो कीर्तन करू जमे आउरी काना करथिले कीर्तन परे तापरे भगवत भी होथला खजणी नाम भी होजी। मु दर्शक मान को कहि दले चाहिमी जेन माने सब नाम समान प्रकार भाउजन तो से माने गलत फहमी लागे से दूर कली चाहिमी सब नाम समान नै से किंतु भक्तिरा समान है किंतु नामर ता गायबार शैली आ बजाबार शैली सेटा अलग अलग प्रकार खजणीटा काना अलग আছে खजणी रो भगवत स्वर बहुत प्रकार अछि। अच्छा अच्छा वाद्य भी एक हाथिया वाद्य अनाहत वाद्य एक ताली त्रिपटा पंचताली आठताली इनदी बहुत प्रकार अछि। त्रिपटा आठताली पटताली जोड़ा अछि सब वाद्य सिखि जंदी सब निजे बजे पाजंदी सब बजे परू गाई रे बजे पारुजु। अच्छा अच्छा गाई की बजे पाजंदी ना। हां जेतले हमें भल से आलोचना करबा त्रिपटा विषय भी आलोचना करबा आज हमें खाली नॉर्मल गीत माध्यम रे हमें सुनाले चेष्टा करबा। आपन सारा जीवन नाम कीर्तन आउ कृष्णगुरु ए ऊपर आपन को जीवनडा पूरा अतिबाहित करि जे से जीवनडा उत्सर्ग कर दे जंती। हां कीर्तन के छाड़ी देले भगवत स्वर मानेला ता व्यतीत आउ काना आपन जीवन रे सिखिथिले आउ बजेथिले काना आग पिला समय कृष्ण लीला करथलु। अच्छा अच्छा हेति लई आपन को सब विषय रे एति पूरा ज्ञान अछि हेतरे भी मृदंगी हाइथली माने बायक बायक तापर कृष्णगुरु लाइन के केता गिरा आसले समय जिन परिवर्तन हे आसु जे आटे तळको आसु जो। अच्छा अच्छा काना फिर माने अनुभव हला जे आपन कृष्णगुरु लाइन रे मुई जीवी कृष्णगुरु गीत ही भक्त मान को सुनेबी आ सब आडे कृष्णगुरु रो प्रचार करबी एंदा भावना केबे आसला भाबरे आउ तो परिश्रम पहला बेसी कीर्तन कले हेति लागे कृष्णगुरु बैठक धीर स्थिर नाम भक्ति नाम बोले सुस्ता भाव को। अच्छा आसीजु आउ आपन केते वर्ष हला न कृष्णगुरु नाम करू जन आपन 20 वर्ष हलानी। तो मैं दर्शक मान कहि देबी कृष्णगुरु नामडा अलेखा भजन है अलेखा भजन केही नै लेखि सेडा नहीं। तो गुरु मैं आपन को पचली चाहिए तो केही नै लेखि से भजन आपन को मन को केदा आसला
ଏରା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ତାର ମନ ଲଗେଇଲାକୁ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଗୁରୁ ଆପେ ଦୟା ଆପେ ପଡିବ। ମନ ଭିତରେ ସେଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି, ହଁ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରିଲେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଲାଇନ କୁ ଆସିଲେ ତ କୃଷ୍ଣଗୁରୁର କିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆଉ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ମୂଳ ଗୁରୁ ହଉଛି ତ ଆମ ବୈରାଗୀ ଗୁରୁ। ବୈରାଗୀ ଗୁରୁ, ହଁ ଅମଲପୁର। ଅମିଲପୁରର ବୈରାଗୀ ଗୁରୁ। ହଁ। ସେ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛି ସବୁଆଡେ ବୋଲେ ତା ତଳେ ତଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ବି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମୋ ମନରେ ପଚରା ଥିଲା ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଗୁରୁ। ବୋଲେ ତା ମାନେ କାଣା ମାନେ ମୁଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲି ହଁ ଆପଣ ବି ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲି ଆପଣ ବି ମତେ ଶରଣ ଗୁରୁ କହିଲେ ହଁ ତ ଆମେ ଗୁରୁ ଯିଏ ଆମର ବଡ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ମାନୁ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ? ଗୁରୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଘଟରେ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ତ ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବା ହଁ। ତ ଆମ ମନରେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଭାବଟା ନାଇଁ ରହେ ନାଇଁ ରହେ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଆସେ। ହଁ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଆସିବ ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ବଡ ଛୁଆ କିଛି ଭାବେନି ନାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ମହାନ ହଁ ପରାପର ନାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ କୃଷ୍ଣଗୁରୁରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ହଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହୁଛୁ ମାନେ ଆମେ କେହି ବଡ ନାହିଁ କାହାକି ବି ଆମେ ସାନ ବୋଲି ବି ନାଇଁ ଭାବବା ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦଉଛୁ ହଁ। ତ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଏଇ ମହାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖାଲି କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ହେଇପାରସି କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ନାମରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖି ପାରିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରବା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରଣ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିବା ତ ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଶରଣ ଗୁରୁ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଲେଖବେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକେ ଆମେ ପଚରାମା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ନାମ ଗୋଟେ ଗାଉନ ଯେନ୍ତା ପୁରା ଭକତ ମାନେ ନାଚି ଡେଗି ବୋଲିବେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ନାମ ଗୋଟେ ହେଇପାରବା କି? ଶୁଣବା ହଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତ ପଥକୁ ଅଛି ଅନୁସରୀ ମୁରଲୀଧାରୀ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତ ପଥକୁ ଅଛି ଅନୁସରୀ ମୁରଲୀଧାରୀ କଥା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦେଲ କି ପାଶୋରୀ ମୁରଲୀଧାରୀ ତୁମର କଥା ଭାବି ମନେ ରହିଅଛି ମଧୁବନେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ମନରେ ବିଚାରି ମୁରଲୀଧାରୀ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଏଇ ଗୀତ ମାନେ ଯେହେତୁ ଅଲେଖା ଭଜନ है ତ ଏଇ ଗୀତ ଆଉ କେନସି ଜାଗାରେ ନାଇଁ ବାଜେ ମାନେ ଭଜନରେ ବି ତ ଆମେ ଶୁଣିନି କେବେ ଏଇ ଗୀତ ମାନେ ନାଇଁ ଏଇ ଅଲେଖା ଭଜନ ମନ ଭିତରେ ଗୀତଟା କେମିତି ଆସେ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ ଲଗେଇଲେ ସବୁ ଆସୁଛି ଆଉ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲେ ଚାହିଁବି ଯଦି କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ନାମ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଢୋଲ ମାଦଲ ଆଣିକିରି ଏନ୍ତା ବଜାସନ୍ ତ ସେଇଟାକେ ନାଇଁ ଭାବେ ସେଟା ପୁରା ଭେଷ୍ଟିଆ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ଚାହିଁବି କେନ୍ତା କଲେ ଆମ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ନାମଟା ଆଗକେ ବଢି ପାରବା ଆଉ କେନ୍ତା କଲେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିପାରିବେ କି? ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାମ ଏକ ଆତ୍ମା ନାମ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକ ଆତ୍ମା ଭକ୍ତି ଭାବେ ଯଦି ନାମ ବଞ୍ଚେଇ ରହିବ ବୋଲି ତ ରହିବ ଏମିତି ଡାକିବି ନାଚି ବୋଲେ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦୁନିଆରେ। ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ରେ କେତେ ନାମ କରୁଛନ୍? ଆମେ 15-20 ଲୋକ ଅଛୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ଏନ୍ତା ନାମଟାକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖବାଟା ବହୁତ କଡ଼ା ଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଟିକେ କମଜୋର ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 4 ଦିଗରେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛେ ତ ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ବ୍ଲଗ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ଲାଗି କେନ୍ ପାର୍କରେ କିମ୍ବା ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଇନୁ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ବୋଲେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛେ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ନାମ ଭଜନ କେନ୍ତା ଅଛେ ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭଏସ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଏବେ ତକ୍ କେନ୍ସି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ ଏତିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଏସ୍ର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏତିକି ଅଛେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ଏନ୍ତା ଅଛେ ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ନାଇଁ ଶୁଣିଥିବେ କେନ୍ସି ଭଜନ ମାନେ କେନ୍ସି ଟେପ୍ କିମ୍ବା କେନ୍ସି ରେଡ଼ିଓ ଟିଭି ମାନକେ ତ ହେନ୍ତା କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଭଜନ ମାନେ ମଧୁର ମଧୁର କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ନାମ ମାନେ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ନାମର ସ୍ୱର ମାନେ ଅଛେ ହେନ୍ତାଟା ଶୁଣମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣଗୁରୁର ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଯେନ୍ ନାମ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା କେନ୍ସି ଟିଭିରେ ନାଇଁ ବାହାରିଥିବା କିମ୍ବା କେନ୍ସି ଲେଖା ବି ନାଇଁ ହେଇଥିବା ହେନ୍ତା ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ସୁର ଗୋଟେ ଆମ ଭଗତ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାବେ। ହଁ ଗାଇମା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଧର୍ମ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦୟ ହେଉ ପୃଥି ଯାକ ନମ ନମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ବାଞ୍ଛାନି ଧିହେ କଳ୍ପତରୁ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत प्रकार कृष्णगुरु स्वर मैंने अच्छे एंता आज्ञा मुहनु पूरा शुणुथा लेखे लागसी सब बोले एंता भाव प्रति भजन माने बाहर थी आज्ञा मुहनु आज गोटे सम्बलपुरी गीत सुनवा। आज्ञा गोटे सम्बलपुरी गीत आम दर्शक मान शुण ଶୁଣିବା କାଙ୍କରେ ଯେମେ ଆର ପୁରୀ କେ ମୋର ଆଖି ନାଚେ ହରି ଛମ ଛମ ମୋର ଆଖି ନାଚେ ହରି ଛମ ଛମ ମନର ଗୁଡ଼ି ରଖି ପୂଜା କରୁଥିବି ଭୋଗ ଚଢ଼ାଇମି ତତେ ଖୁଦ ଗୁଣା କରି ଯାହା ମୁଁ ପାଇବି ଦୟା ରଖିଥିବୁ ମତେ শুনি তোর মুরলির সনকে দেখি তো ত্রিভঙ্গি ঠানিকে শুনি তোর মুরলির সনকে দেখি তো ত্রিভঙ্গি ঠানিকে দেহ ঝাল নে গুরুছে গম 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 মোর আখি নাচে হরি ছম ছম মোর আখি নাচে হরি ছম ছম কাঁ করি জিমি আর পুরী কে মোর আখি নাচে হরি ছম ছম মোর আখি নাচে হরি ছম ছম। तो बहुत सुंदर एंता भजन माने आज्ञा आपन के सुनाले आपन दर्शक मान को। तो मुझे आशा करूँ आपन के भल लगुवा। तो जब आप मैंने रिक्वेस्ट करे बोले एंता वीडियो माने आमे आगे जारी रखमु आज तो कृष्णगुरु जदि आहरी काଣା भजन माने आप मैंने सुनाले चेष्टा करमे तो आउर दिने आर घाए आपन को एंता वीडियो माने आमे देवाली चेष्टा करमु। आज लगी एतकी है तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को नमस्कार। आज्ञा नमस्कार आपको ଶରଣ ଗୁରୁ। शरण गुरु शरण गुरु।